Nadam se da me čujete, izvinjavam se, nemam mikrofon jer sam se odvikao od ove kamere i zaboravio sam da ga ponesem. Imam ovu i onu akcijnu kameru i to je to. Dron nemam, pa opet ovaj snimak. Vidjet ćemo koliko će kvalitetne kadrove imati. Okrenut ću kameru da vam pokažem. Ovo je silaz prema mom voćnjaku koji koriste i par drugih ljudi pored mene, ali ga jedino ja održavam. I recimo ova ovdje njiva i čovjek koji koristi ovu njivu je, mogu slobodno da kažem, zahvaljujući meni dobio sigurno 2 metra ove njive, jer ova obala koju ja svake godine sredim, u gornjem delu sam čak došao do međe sa ovom susjednom njivom ovdje pored. U ovom nisam jer je trn i trn pada i ne mogu da priđem i da malčerom, kako da kažem, pokrčim ono što treba, a to je deo biljke tog trna, pokrčim jedan deo, ali pomerio sam i to. Ovo je sad već palo od prošle godine i već možda ću ja pomeriti ponovo za metar ovamo. Ali godinama ja sam to malo pomalo pomerao od kada ja dolazim ovdje, tako da je on dobio neki prostor. Niko to drugi ne održava, nažalost, jer mi smo takvi. Njiva je izdata i kao što je bila njiva u kojoj je sada moj voćnjak izdata i ko je pratio moj kanal od početka ili nađete tamo neke stare videe gdje sam se kao nešto pokušavao, ja mislim na engleskom još, ja sam krčio od 2, 3 do 10 metara širine od bagremara do šume. I u donjoj zoni tamo kraj prvog najdužeg reda je bila šuma, a sada je tu ograđen i moj voćnjak. Tako da toliko o nama i o ljudima koji uzimaju njive u zakup. Takva bi bila situacija i sa mojom susjednom njivom koju sam kupio pored voćnjaka, znači s mojom drugom parcelom, međutim ja je sređujem, a izdajem je mom prijatelju. Inače, da samo to dodatno pojasnim, takvi smo mi. Ko prati, zna i ko je gledao pogotovo one snimke sa drona, ja imam pored voćnjaka, pored ograde također put koji sam ja ostavio, to je u okviru moje parcele. Pomerio sam se sigurno 4 metra od onih obeležja, to jest od linije, od međe takozvane, jer tada još uvijek nije bila moja njiva, ona susjedna. Znači od onoga što je obeležio geometar sigurno 4 metra sam se pomerio i ostavio put, jer u listu nepokretnosti iz katastra za moj voćnjak sadašnji pravo prolaza ima upisano 2-3 ljudi, kojih nažalost, mislim, nema više među nama, nažalost. I nemojte me držati za riječ, možda to pravo više ni ne važi na neke koji nasljeđuju i tako dalje, ali nije uopšte bitna priča. Bitno je to da ja i taj put održavam, iako ga ne koristim, vrlo rijetko, i prolazim samo traktorom, znači mogu da prođem sve i da je šuma. I desi mi se da zateknem da na sred puta iznikne bagrem koji može nogom da se pogazi bukvalno, a ja zateknem tragove točkova traktora koji su zaobišli taj bagrem. Znači, taj neko će ponovo tuda da prođe i dozvolio bi da se taj bagrem pretvori u drvo koje on više neće ni moći da prođe. Ali ima ludak koji to održava, tako da, eto, toliko o nama kao ljudima, to jest o nekima od nas. Šta da se radi? Da se vratimo na video, idemo do voćnjaka. Vidjeli ste u onom shorts videu da sam samo pokosio duž redova i evo kako izgleda to sada. Evo ploda za ovako malo drvce i malu, da kažem, lisnu površinu nije loše. Evo i ovdje. Evo ih. Evo ih. Gdje sam video, ja baš ne mogu ovuda da radim i funkcionišem. Tako da tu je malčer i sad ću da prođem samo jedan prolaz sa svake strane
zato što košenje sredine po mom mišljenju trenutno samo bacanje para, to u nekom trenutku u onom letu najjačem pokosim i onda više od ostataka ovih to više ne stigne ni da poraste do jeseni, bar tako neko ja iskustvo imam. A da vidite kolika je trava. Katastrofa. Znači to po jedan prolaz i ovaj užas. Ovaj užas gdje mi je trava na mjestima do struka. Ovaj dio ja već koristim, mogu da prolazim i da mogu da nastavim da radim oko svoje građevine, oko svog objekta. A evo i ovdje da vidite. Kad nešto nađe ludak, onda ja moram da stanem i da provjerim šta je, jer možda je jež, a ja ne želim da ubijem jež. Šta je bilo? Ne, samo su rupe od nekih živuljki. Evo ga plod. Čak i na ovom mučeniku. A gledajte ovo, mora da bude i ovdje. Evo. Znači ovogodišnji pupoljak. Ovogodišnji izdanak. I evo ga, 1, 2. Imali bi 2 oraha. Sve će to u orahovaču. A sad da radimo dalje. Bravo, kajsice. Evo kako izgleda trenutno i tako će i ostati. Ovo su radovi u toku, ali pred kraj. Ovi redovi su završeni svi. Ostao mi je samo još jedan red koji i dalje izgleda ovako. Sad ćemo i to da završimo, pa se vidimo. A posle završene jedne parcele idemo u drugu.
sada vidimo tu da prođemo. Pošto je tamo posejan, ja mislim, ječam, ne znam, nisam siguran. To ne možemo da gazimo. Opa! Ovdje negdje ima prolaz. Evo ga. Idem da sredim ovu obalu koju sam već radio, krčio i svake godine prokrčim. Pogledajte bagremar koliki je ovdje. Ima sigurno 3, 4, negdje i 5 metara bagremara. Ponovo niko. Parcela i sve je to ono neodržavanje o kom sam pričao. Ja sam prokrčio i sad moj prijatelj koji radi, kome sam dao da ovdje ovu njivu seje, da tako kažem, svake godine pomerimo za pomalo ovamo, ali ja održavam ovaj deo i održavam i gornji deo. U ovoj parceli imam i parče bagremara koji isto sam malo pomerio gore, pa sam taj pravi bagremar, da kažem, to je šumarak, sada ostavio da porastu, da budu solidna stabla, da to mogu da iskoristim i konačno jednog dana prokrčim. A sada čistimo ovo i tamo jedno parče popreko.
Evo, vidite da tu pored ovoga što je posejano, ima ovo jedno pače koje sam ja krčio i gdje je krenuo novi bager. I to ćemo da očistimo. Sad idemo nizbrdo, to jest vraćamo se nazad onim istim putem. Gdje smo jednu širinu već prošli. Odande smo došli iz mog voćnjaka, ovo su tragovi točkova i ovdje smo negdje otprilike stali kad sam vam pokazivao šta ja to imam da radim. I evo, to je jedna godina nekrčenja. I tako ovo žbunje i ja, vidimo se sljedeće godine, ali vraćam se na početak videa. I to je ono sada neko ovu njivu obrađuje, ove godine će ovo da skloni, ovaj bagrem je ovdje bio, sljedeće godine je ovdje i sve tako. Tako da vi što iznajmljujete, budite ljudi. To bi bilo to, da bi ljudi za ovaj video, pozdrav i vidimo se u sljedećem.